Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a. Jesteśmy teraz normalnie w rzeczywistości naszej, nie w żadnej enigmie, chciałem powiedzieć. Jesteśmy w żadnym animusie, dokładnie. Jesteśmy w realnym świecie, musimy się dostać do bazy Abstergo, dobrze pamiętam? Ja przepraszam, zobaczmy czy do bazy. Nie wiem informacji, bo ja tak naprawdę zrobiłem przerwę teraz i ja czasem się gubię, jak wchodzę tak znikąd. Cały czas żyję tym, że jestem Connorem. Szkoda tylko, że nie mamy już naszego ostrza z hakiem, bo tak fajnie się nie wskakało. Ciekawy mają ten budynek, bardzo ciekawy. Ciekawe, czy znajdziemy to, czego poszukujemy, czyli rdzenia. Seriously, Sean? Fuck you. Wiem, że to jest głupie skoczyć tam, ale skoczymy tutaj. Przez chwilę miałem ochotę skoczyć tam, myśląc, że będzie dobrze. Ale piękny widok. Piękny widok. Piękny widok, piękny świat. Lecimy tutaj za pan brat. Czy ja dobrze idę? Jak mnie mam. To jest bardzo wysoko, ale wiadomo, my się nie boimy wysokości, chociaż ja, gdybym był w tym miejscu, w realnym świecie, umarłbym na zawał chyba, nie? I to nie mówię, nie kłamię. Jestem osobą, która ma lęk wysokości i to niezły lęk wysokości. Ostatnio, co wam powiem, jest zima oczywiście, jest grudzień i byłem sobie z moją znajomą na kole, ja nie wiem jak to się koło Fortuny nazywa, Diabelski Młyn bodajże, czyli to wielkie koło, co się obkręca wysoko. Boże, jak ja byłem, tylko na górę jechałem, normalnie myślałem, że umrę, tylko dlatego, że się boję tak wysokości, nie? Naprawdę, nigdy tak bardzo nie bałem się chyba o swoje życie. Jak tam wtedy, chociaż to było bezpieczne, wiadomo jak to jest bezpiecznie, chociaż szukać przeznaczenia oglądałem i wiecie jak to jest. Dzięki! Jak Sean zwykle jest optymistą w naszym całym zespole. Siop, siop, siop. Hop, hop, hop. Lecimy sobie tu. Dobra, gdzie teraz? Gdzie teraz? Chociaż to wygląda bardziej jakbyśmy mieli tędy przejść. Czy mamy cały czas do góry? Dobra. Should? It'll be fine, don't worry. Well, you might Jump? little. I'm pretty sure she was high when she was running the numbers. Sean! Sean, przestań, Sean. Or was it? Mam tu wejść? Cholera już wie, gdzie ja mam wejść. Nie wiem, idę tutaj, bo wydaje mi się, że to jest to miejsce. Jeżeli ja będę miał skoczyć, jakiś super skok przeznaczenia zrobić, że jest skok wiary, to niezbyt dla mnie to przyjemne. Bo aktualnie to już jest ciężka sprawa, teraz jeszcze z takiej wysokości. O Boże. Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. A, spadochronu. Timing is really important here. Too soon or too late and you'll miss the building. I ja to muszę zrobić. O, już mnie ciarki przechodzą. Marwa, jak ja jestem w grze komputerowego, która jest w miarę realna i widzę taki spad w dół i mam lecieć w ogóle, to naprawdę jestem. Dobra, hulerk. Open your chute now! Ja pierdzielę. Szybko żeś to powiedziała. Dobra, sterowanie jest tu uproszczone. Co ty robisz?
Desmond, co ty, jak lecisz jak jakiś ten gołąb, chciałem powiedzieć, jak pelikan. Jak ten, jak flaming, jak flaming. Niczym flaming, żeś upadł na te miejsce lądowania. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you've got to the count. Oh! To nie było zbyt ciężkie, myślałem, że będzie jakaś ciekawa walka. So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Pewnie jeszcze z wami mogę pogadać, tak myślę. Tak, na stówę mogę z wami pogadać. Pogadajmy sobie z nimi. I know everyone thinks I'm being silly, but I can't shake the feeling we're being watched. We are being watched. By Juno. Or some version of her. Do you think it's a recording? Or is she a ghost? Or something else? Is she talking to us the way Minerva talked to Ezio? No clue. I mean, who knows what else they were working on down here? There's still so many rooms we don't have access to. But do you think she's like literally down here, waiting somewhere, still alive? Still alive? That's mental. That means she'd be at least 75, 80,000 years old? No, powerful, yeah, but not that powerful. They came down here looking for a way to survive. Maybe they found one. Któż wie. Ale teraz widzę, że się błęduje. Kiedy mówi na przykład Sean, to źle się łapie i nie łapie jej i raczej pisze Desmond, a powinien być Sean na przykład. Was it weird seeing Cross? What do you mean? It's different for you. You don't know about what happened, I guess. For a long time, he was important to us. He was a different person. Sean said he was a sleeper agent. Like Lucy. It was different. No właśnie, She Lucy. made a choice, but Cross, if you read the files, Abstergo just... They did terrible things to him. Rebecca? You're lucky. We all are. We have people who care about us, who look out for us. He was all alone, and the people he thought he could trust, they used him. Did you know him? No, but I knew Hannah. Who's that? She tried to help him. She trusted him. But there was a raid about a year ago. She stayed behind so the others could escape. Tried to reason with him to see if she could fix things. Well, what happened? What do you think happened? He killed her. That's what he does. That's all he knows how to do. Sometimes it seems like that's all any of us know how to do. Rebecca. I just want to be alone right now. No dobrze, sorry, dzwoni do mnie już ten telefon. Dajcie mi spokój. Ja mogę nagrać jakikolwiek odcinek w czystym spokoju. Son, I owe you an apology.
I shouldn't have lashed out like that. You have to understand, I've never been very good at this. Never mind that we live rather extraordinary lives. Yeah, I kinda liked my ordinary one. You can't escape who you are, Desmond. So I've noticed. Look, it's silly for us to go back and forth like this. I admit, I did a shitty job raising you. I apologize, I'm sorry. But it's important you understand it didn't come from a bad place. You're my son. I love you. I guess I was so busy trying to make sure nothing bad happened, I didn't consider the consequences. Truce. I can't believe it's taken me so long to ask, but... how's Mom? She's not... No. Your mother is fine. We decided it was safer if we split up for this job. Always assuming the worst. For good reason. Can I at least say hi to her? I'm sorry, it's too risky. Maybe when we're done. Right. When we're done. A to wszystko? Have we ever tried to make peace with the Templars? Throughout our history, there have been moments. Several, in fact. But it's impossible. There are existential differences, insurmountable. If there were to be unity, it wouldn't be a truce so much as a submission. But knowing what's about to happen, wouldn't it make sense to try and talk to Vidic? Come to an arrangement, even if it's only temporary? We'd all be so busy watching our backs, nothing would get accomplished. Imagine that. We're more productive at war. Well, have we ever tried sending in someone? Doing to them what they did to us with Lucy? Or Cross? We have, and it's never worked. We've sent people who were either too weak and found themselves turned, or too strong and were unable to carry out the charade. I just feel like we all want the same thing. We use the same words, but that's all they are, words. In the end, it all comes down to freedom. We seek it, they detest it. And so there's never an end to the fight. Not until one side is completely gone. Is that even possible? Probably not. Our two groups have existed in one form or another since, well, since forever. But things can be better than they are. And that's something. Did you look for me, Dad? When I was gone? Every day. Come on. I mean it. Every night I'd look, searching for your name or variations of it, hoping you'd slip up. Abstergo only found you first because they had better access. A few more days and it would have been me. Well, I'm here now. And I'm glad. Do you think Lucy regretted what she was doing? I used to think I knew her well, but clearly that wasn't the case. So I really can't give you an honest answer. She seemed so sincere, though. Like she really wanted to make a difference. Yes, well, when I first met him, I thought the same thing about Cross. It just keeps happening over and over again. What does? Everything. Don't get weird on me, Desmond. No, it's fine. I'm fine. Don't worry. All right, then. You should think about getting back in the Animus. We've got to find that key. We should probably get back to Connor. Dobrze. Najpierw pójdźmy sobie jeszcze do Shona, naszego najbardziej optymistycznego przyjaciela tej grupy. Ah, Desmond, there you are. Can I ask a favor? Maybe? When this is all over, I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. It'd be interesting to see what things were like back then. Excellent. I think it would prove most enlightening. To na pewno. So this is how it started. What are you up to? Just brushing up on my American history. Well, I say history. They certainly teach you strange things in the States. Like what? Well,
for all the talk of this being a revolutionary war, it was a civil one. Well, not that kind of civil. I mean, there was no America versus Britain. It was Brit on Brit action. And you can clearly see how the whole thing got started. One war gave birth to the other. You mean the 7 Years' War? Exactly. Seems the Crown overspent in its attempt to keep the French out, wound up with a great deal of debt. Believing that the colonists should help to shoulder the burden, new taxes were created. It was a reasonable request, even if Parliament was rather, well, undiplomatic about it. Well, it's not really fair to tax people for a war they didn't want any part of. What? Didn't want any part of? Did you not notice George Washington with Edward Braddock? He was right there in the middle of it. So here you have the Crown spending who knows how much money to secure a place for the colonists to thrive, and then, when they ask for a little bit of help... Right, look, think of it this way. King George and the colonists, they all go out to dinner, right? And when the bill comes, George asks for them to kick in and pay their share. Fair enough. Now keep in mind, he's been taking them out to dinner gratis for decades now. But the colonists, oh no, they insist they only had a glass of water and a side salad. Never mind the table's full of half-eaten food and empty bottles of wine. Now when the king points this out, what do the colonists do? Oh, they flip the table over and they storm out the restaurant. Probably intending to return later and burn it down. You left out the part where the king pointed a gun at the colonists and asked them to cover dinner for everyone in the restaurant. Right, yeah, interesting take. If he pulled out a gun, and I'm not sure he did, it would only have been after the 100th failed attempt at getting them to pay their fair share. But how do you define someone's fair share? Oh, well, with a war, apparently. I wonder how many other places like this exist. There are dozens of them, all over the world. And somehow no one's ever found one before us. I don't think that's true. Oh? When I was at Abstergo, Vidic talked about silencing discoveries made by non-Templars. And I'm sure Abstergo has dug up plenty. The things they must know. Regretting throwing in with us? No. Just looking forward to when we can finally trounce those bastards so I can dive into their archives. Oh, I think I found a lead on another power source. Later, Desmond. I'm in the middle of something very important right now. Dobrze. That's a rule. Just follow that as a rule. Ciekawi mnie, czy mogę także dojść w tamto miejsce, w którym jeszcze nie byłem, czyli tutaj gdzieś. Czy to dalej jest zamknięta strefa dla mnie? A, bo to nie są wejścia, to jest wejście. Dobra, czyli tutaj nie wejdziemy jeszcze. Jeszcze, mam nadzieję, że niedługo wejdziemy. Dobra, nie wiem, wejdę do Animusa, chyba będę mógł, nie będę musiał nic używać. Good luck, Desmond. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? All these things I must determine. For only by knowing my enemy can I Connor! hope to stop them. Spare a moment. Of course. Have a look. What is it? A Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Sorry. We'll have to work on this. Ganondogo, Yes, my friend. what brings you here? Is the village all right? For now, What do you mean? What has happened? men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He is called William Johnson, Where is Johnson now? in Boston, making preparations for the sale. Sale! This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people.
If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Biedny staruszek. Ja tam widziałem masy... Obroń konwój? O co chodzi? Tam coś jeszcze jest w środku, jakiś człowieczek. Można mu pomóc? A kim ty jesteś? Aha, to jesteś ty, Boże. Encyklopedia. Możemy sobie zrobić dodatkową misję. Mamy misję główną w mieście, ale najpierw chciałem zejść na dół. Dlaczego? Dlaczego? Bo na dole widziałem więcej stroi. Okej, jest bardzo cicho gra. Tak mi się wydaje. Okej, Aleksiosa. Odzienie Ecja, odzienie Jake. Ale mamy te odzienia, co? Arno. A zobaczmy, jakie mamy jeszcze tej odzienia. Ja wiem, że mamy tej odzienia asesyna naszego. Mamy tu jeszcze odzienia oczywiście z innych części. Zobaczmy, jak ten wygląda. Pięknie wygląda ten strój, co? Ale nie będziemy nic na razie zmieniać, myślę. Kupimy sobie jakiś dobry strój tylko dlatego, że nie chcę jakby nosić ubrań innych asasynów. Jednak chcę być swoim asasynem. Wiecie, co chodzi? Chcę być swoim asasynem, czyli odzienie asasyna ubieramy. Kiedy indziej ubierzemy jakieś ciekawsze, wiecie, takie, które będą jakby łapały się tego, co my tu robimy. Dobra, zdobywanie surowców, wszystko wiem. I jeszcze mamy tu jakąś misję dodatkową. Nie wiem, czy mamy czas na misję główną, więc chyba skoczę sobie zrobić misję z naszym dziadziusiem. Z naszym teraz mistrzem, tego można nazwać. Spisy. Księga pochodów i dochodów. Zobaczmy, co my tu mamy. Możemy wytwarzać beczki. Okej. Zapasy. Handel, a my chcemy zapasy. Dobra, my możemy tutaj rzemiosło, możemy nic wytworzyć już, ale możemy... Konwój zaatakowany. O cholera jasna. Gdzie jest konwój zaatakowany? Co się stało? Nie wiem, o co chodzi, ale zobaczmy misję dodatkową. Connor, it has occurred to me that the times we live in will be looked upon by future generations with a certain degree of scrutiny, no matter the outcome. With that in mind, I think it valuable to record the goings-on around the homestead. A true log of how people lived during this time of transition. Something to help color the portrait. What do you think? When I find a moment, I will try. Very good. Dobrze, dzięki wielkie. A to wszystko. Encyklopedia powszednia. Dobra. Obrona konwoju. Nie udało ci się obronić konwoju. Nawet nie wiedziałem, że on jest. Przepraszam. I co? Nasz konwój nie żyje. Nie ma żadnych konwojów. Tak, to zginął nam konwój, tak? Fuck that.
Nie obroniłem konwoju, jestem smutny człowiekiem. A myślę, że tak dobrze mi idzie. Dobra, mamy tu może jakąś mini misję. Co tutaj jest? Misja drewnianej nogi, to mnie bardzo ciekawi, wiecie? Zrobimy tą misję, a w następnej zrobimy jeszcze tą misję i wtedy pójdziemy na główną. Wiecie, że ja lubię smaczkowe misje, że ja lubię misje dodatkowe, że ja jestem fanem misji dodatkowych. Co my tu mamy? Mamy także konie, no w końcu. Siema koniczku, w końcu możemy konia mieć. Dobra, jedźmy sobie do misji. Co ci się stało, kobieto? Tam widzę, że się wypierdzieliłeś. Bloody hell! Can you help me? No oczywiście, że tak. Łowca, o! Mięso będziesz mógł polować, pewnie. Are you all right? What do you think? How did this happen? Poachers in the woods. I asked them to leave. This was their answer. Come on. We need to get that arm looked at. What if the men who did this? They can wait. Your wound cannot. You'll be able to make it to the house. Yes. I think the ball took only flesh. And what is your name? Miriam. Do you live nearby? I don't have a home per se. I took to the frontier when I was a young girl. I've made my life out here ever since. Living where the land makes it easiest. Not a common choice for a woman of the colonies. No, it's not. But truth be told, it was this, the convent or the brothels. I prefer the open air. No tak, wybór burdelu nie jest zbyt piękny. A możesz się nam przydać pewnie. Będziesz naszym łowcą prawdopodobnie. O, siema. Jest Achilles. Kana, what are you doing? Those poachers need to be stopped. Saw the scabs from my hunting blind. Get to that and you shouldn't have any trouble finding them. Use the rope dart if you can. Get familiar with it. Mamy właśnie ten... Ciekawi mnie. Czy będziemy mieli... Ciekawi jak działa ten hak. Czy możemy ich, nie wiem, związać i na drzewo wsadzić? Dobra, podoba mi się ta opcja całego chodzenia po tych wszystkich drzewach, wiecie, bycie panem lasu. Mógłbym jechać konno, ale to się na razie wydaje ciekawsze. Prawie doszliśmy już do miejsca, gdzie nasza kochana Miriam, czy jak ona tam miała, została, jak widać, źle potraktowana przez kłusowników. A, trzeba przytrzymać, kurde. Dobra, nie ma sprawy. Ale dobra, nie zużyło się. O kurde, ale świetne, nie? Można coś takiego robić, ale można też dusić. Dobra, jakby tam zrobić tego ostatniego? Nie mam pojęcia. Dobra, oni chcą, żebym to zrobił z tym.
Pięknie. Idą jeszcze kłusownicy, nie ma sprawy. Zaraz ich załatwimy tutaj. William Johnson's opening up some of that Mohawk land he purchased for free hunting soon. Might be we make a good haul up there. I hear tell lumbering will be allowed to boot. What does he want with the territory if not the game? Nie ma gadania, panowie. Gdzie mi tutaj gadacie? Dobra, ja sobie konika wezwę. Siema, koniczku. O Jezu, żeś na niego skoczył. Nie tak jak miałeś, ale skoczyłeś. Okej, coś jest nie tak. Where are you, fellas? Shooting strangers in the forest, is that common hunting practice where you come from? No. Spare me. Go. Tell the friends you have left what happened here. A żeś mi kurde konia zabrał, no. Daj mi konia. Kurde, no. Będzie mi tu przerywał, żeby powiedzieć coś koledze. Mogłeś po prostu wszystkich załatwić. Nie gadaj, że ten koń przeskoczy przez wielkie dziury, ale nie przejdzie przez kamienie. Szkoda. Dobra, wróćmy do Achillesa. Zobaczymy, no pewnie będzie naszym łowcą, tak czuję. Ta kobieta. Ale będzie, mówię, warto robić te misje, żeby zdobyć jak najwięcej popleczników, jak najwięcej cywili. Będziemy mogli tą osadę jakoś rozbudować. Coś zarobić, myślę. Tak na razie jesteśmy spłukani totalnie. Konwój już padł. Co jest smutne. Thank you, Achilles. You are most welcome. Why did those men attack you? It's no secret this land is full with game. I spotted the trespassers en route to request permission to hunt here myself, and suggested they do the same. The bounty of the forest is not mine to give. It is your right to hunt on this land, but I would appreciate you trading your surplus with the others. Very well. I accept. I będzie jej domek pokazany, czy nie? O, będzie. Mamy łowcę, więc dziękuję wam za oglądanie. Tutaj zakończymy. O, mamy dostęp do karabinu, co mnie cieszy. Czy ja mogę zabrać ten karabin, czy to jest tylko element dobra, to jest element wyglądu. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnych odcinków. Żegnam się ja, Connor, aktualnie Kenway. Cześć!